सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मानसून सीज़न की बात करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दोसाली में एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग धमाके में 2 जवान शहीद हो गए। मज़ीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। ये देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में क्लीनेस ऑपरेशन जो है वो किया था, और इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो एक बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिससे 2 पाक फौज के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और शहीद होने वालों में एक जो है वो की उम्र जो है वो 25 साल है और सिपाही ज़िया अकरम है। इसके अलावा दूसरा जो है शहीद होने वाला उसका नाम मुजफ्फर है। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासे में ले लिया और क्लीनेस ऑपरेशन जारी है। और जबकि फायरिंग का जब तबादला हुआ, जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक दहशतगर्द जो है उसको भी जहन्नम वासी किया गया है। ISPR की जानिब से ये कंफर्म किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आला का इख्तियार है, जिसे चाहे जितने अरसे के लिए लगाएं। जवाद रफ़ीक ने 1 साल अच्छे से काम किया, IG पंजाब ने भी अच्छा काम किया। कुछ अरसे में हाई प्रोफाइल क्राइम केसेस सामने आए। आईन और कानून ये कहता है कि IG और चीफ सेक्रेटरी वो वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला कोई भी सूबे का वो रिकमेंड करेगा, और प्राइम मिनिस्टर का जनाब ये प्रोगेटिव है कि वो वहाँ पे डिप्यूट करेंगे। तो ये CM पंजाब की जनाब अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहे जितना टाइम के लिए लगाएं। आइन और कानून उसके रास्ते में कोई कदखल नहीं लगाता, और जनाब हमारा भी एक जनाब डिफेंसिव होकर इसके ऊपर जवाब देना बनता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमें डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल जवाद रफ़ीक मलिक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से लगाया, बड़े अच्छे तरीके से, और इनाम गनी साहब ने बहुत अच्छा काम किया अपना। लेकिन अब उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज से अगर पिछले 1-1.5 महीने से क्राइम के हवाले से मीडिया के ज़रिए से भी और पब्लिक भी देख रही है कि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस या इश्यूज आए, अगर CM समझते हैं कि यार पुलिस को और ज़्यादा अच्छे अंदाज से बेहतर बनाने के लिए IG कोई और ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, तो उनका राइट है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ी कहते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की मुहिम के दौरान हमारे हल्के में 2 हमले किए गए, जिसमें 4 कारकुन जख्मी हो गए। उस्मान बुज़दार साहब, मार धाड़ वाले काम ना करें। हम सड़कों पर आ गए तो बाद में कोई गिला ना करे। भट्टा चौक में हमारे उम्मीदवार मियाँ फ़कीर साहब के सपोर्टर्स पे हमले के 2 वाक़यात हुए, और दूसरे वाक़े में बाकायदा सुबह मारे गए हमारे कारकुन। और जो दूसरी पार्टी थी, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उससे राइफ़ल भी पुलिस ने रिकवर की। और ऐसी छेड़खानी ना की जाए कि लाहौर जो है ये फ्लैश पॉइंट बन जाए, क्योंकि अगर हमारे साथियों की पकड़ धकड़ हुई, हम बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। हम रोड पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पकड़ना पकड़ो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन बिल्कुल एहतजाज करेंगे। ये हमने सोचा हुआ है, हमारी पार्टी पॉलिसी है। कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। अगर पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर लिया होता तो ये वाक़या शायद ना होता। लीग रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल को कायमा कमेटी से किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अरकान पार्लियामेंट मीडिया के साथ खड़े हैं। नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया धरना देगा तो हम भी उनके साथ धरना देंगे। हम मीडिया के साथ हैं, और ये स्टैंडिंग कमेटी जो है इसमें बिल आया तो किसी तौर पर हम उसको मंजूर नहीं होने देंगे। और दूसरा, हम हर हाल में जहां आप खड़े होंगे, अरकान पार्लियामेंट और इस मीडिया के मेंबरान आपके साथ खड़े होंगे। और मैं तवक्को रखता हूं पाकिस्तान के दीगर शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले लोगों से भी, कि वो भी आपके इस कदम से कदम मिला के खड़े होंगे आपके साथ, क्योंकि ये आपकी आज़ादी का मसला नहीं है, ये मसला पूरी पाकिस्तानी कौम का है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जावेद लतीफ़ को सियासी जोकर करार दे दिया। कहा, इस्लाहात मीडिया में हों, मुआशी निज़ाम में या इंतखाबी अमल में, हमारा रास्ता वाज़ेह है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत बस तारीखें लेने और फैसले टालने तक है। किसी को इस्लाहात में दिलचस्पी है, ना निज़ाम को मुस्तहकम करने में किरदार है। उन्होंने कहा कि गैर इंडियन पंजाबी फिल्मों समेत गैर फिल्मों को पाकिस्तान में दरामद की इजाज़त दे रहे हैं। सब एक सियासी जोकर हैं, चाहे इस्लाहात मीडिया में हो, चाहे इस्लाहात हमारे
الیکٹورل سسٹم میں ہوں، چاہے ہمارے معاشی نظام میں ہوں یا گورننس کے نظام میں، ایک جماعت جو اس وقت ریفارمز کی بات کر رہی ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ اس وقت تک کی جو سیاست ہے PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں سے تاریخیں ملتی رہیں اور ہم آگے چلتے رہیں اور ہمارے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ تمام جو سیاست ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، نہ ہی کوئی اصلاحات میں ان کی کسی میں کوئی دلچسپی ہے۔ سینما انڈسٹری کی بحالی کی غرض سے ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو نان انڈین پنجابی فلمز ہیں ان کو پاکستان میں الاؤ کیا جائے۔ اور بجلی کے بلوں سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے بجلی کے بلوں میں 60% تک کمی کی نوید سنا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں شبلی فراز نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کم خرچ والے بجلی کے پنکھے، پانی کی موٹریں اور دیگر آلات تیار کر لیے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی سے بنے آلات میں بجلی کا استعمال 40 سے 60% کم ہو جائے گا۔ جتنے بھی بجلی سے چلنے والے پنکھے ہیں، موٹرز ہیں یا اور ایسے آلات ہیں جو کہ بجلی پہ چلتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک نئی ٹیکنالوجی بنائی ہے جو کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بننے والے پنکھے ایک تو اسی ایفیشنسی کے ساتھ کام کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی جو بجلی کا استعمال ہوگا وہ تقریباً 40 سے 60% کم ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک پنکھا یا ایک موٹر، پانی کی موٹر جو کہ ہر گھر میں ہوتی ہے، وہ استعمال جب ہوگی تو اس میں جو نئی ٹیکنالوجی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ بجلی کم استعمال کرے گی لیکن ڈیوٹی پوری دے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بجلی بچت ہوگی وہ بچت ان کے بلوں میں بھی نظر آئے گی جو کہ کم ہو جائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ آج یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن پر تمام امت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحریک ختم نبوت میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو بھی ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں مسلمانوں نے برے صغیر میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تب کہیں جا کے تقریباً 100 سال بعد برے صغیر میں 1974 میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی اور ختم نبوت کا باقاعدہ پاکستان کی اسمبلی نے قانون پاس کیا۔ اس میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آف گولڑا شریف، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب اور چودھری ظہور الہی صاحب شہید، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مفتی محمود صاحب، سردار طفیل احمد صاحب سمیت اس وقت کے تمام قومی اسمبلی کے ممبر اور سیاسی مذہبی رہنماؤں جنہوں نے اس بل کو پاس کروانے میں حصہ لیا، اور یہاں میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس میں لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں اس تحریک کے دوران۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر ایک سال کی بلند سطح 167 روپے 63 پیسے پر پہنچ چکا ہے۔ 2 ماہ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 9 پیسے تک مہنگا ہوا ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے، روپے پر پریشر برقرار ہے۔ ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر مزید 40 پیسے مہنگا ہو گیا اور ایک سال کی بلند سطح 167 روپے 63 پیسے پر جا پہنچا ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔